अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ हारीपुर प्रेस क्लब के आइनी गेट के बाहर। आज 8 अप्रैल का दिन है और इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहली वोट साबका प्रेसिडेंट ज़ाकिर हुसैन तनोली उम्मीदवार बराए डेमोक्रेटिक की जानिब से अपनी पहली वोट कास्ट करने के लिए अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर जितने हमारे डेमोक्रेटिक ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं सब। मैं इस वक्त तमाम ग्रुप की जानिब से मैं सबसे पहले ज़िली इंतज़ामिया बिलखुसूस DPO मोहम्मद उमर ख़ान और दीगर उनके मातहत स्टाफ का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने फूल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ामात किए और बड़े अच्छे और एहसन तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाईं। इसके साथ TMA और दीगर अदारों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वक्त मैं फोकस हूँ कैमरा के सामने और आपको ये बात बावर करवाने चलता हूँ कि ये आइनी अदारा है और इस आइनी अदारे से सहाफ़त जो है ये एक मुल्क का चौथा बड़ा सतून है। इसको बचाने के लिए आज जमहूरी अमल का पहला दौर जो इलेक्शन प्रोसेस था वो बाहुकुम अदालत आलिया के भी मशकूर हैं जिन्होंने सहाफ़ियों के बुनियादी असूल को बुरुए कार लाते हुए आज ये जो दिन मुकर्रर हुआ इस पे इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अभी पोलिंग का आगाज़ 10 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। इस दौरान इंशाल्लाह तमाम जो साफ़ी बरादरी हैं वो कोई किसी से भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपनी इलेक्शन मुहिम में रवा दवा है। हमारी किसी से कोई जंग नहीं, ये एक जमहूरी अमल है। इसको बुरुए कार लाने के लिए ये एक प्रोसेस है ताकि ज़िला हारीपुर में जो कशीदगी चली आ रही थी आज उसका इख्तिताम होने जा रहा है। इस इलेक्शन में बिलखुसूस जो पार्टी जो ग्रुप बरसर इक़्तिदार आएगा और जो रनिंग होंगे वो अपोजिशन की इक़्तिदार में चले जाएंगे तो उनकी हम तवक्को रखते हैं कि जो अज़म है, जो दस्तूर है, जो कायदा कानून है उसके मुताबिक ये है ज़िला हारीपुर की जो साख है उसको साफ़ती सरगर्मियों में मजबूत करेंगे। ना कि हारीपुर की साफ़ती सरगर्मियाँ मजबूत होंगी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा मुल्क का भी एक मोराल बुलंद होगा। इसलिए आज ये अमल शुरू है। हमने प्यार और मोहब्बत से तमाम ग्रुपों से शाना बिशाना होकर इंशाल्लाह ये जमहूरी अमल को पुरकार लाएंगे। इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट आएगा अनो मन उसको हम तस्लीम करेंगे और रनिंग जो लोग हैं उनको हम गले लगाकर इस मकसद को हम परवान चढ़ाएंगे। हमारी ये जो साफ़ती सरगर्मियां हैं इनको बुरुकार लाने के लिए, इनको बारह तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं और अशाश बशाश हैं और यहाँ पे मौजूद हैं और वोट का अमल जो है यहाँ पे शुरू है। आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अभी चंद ऐसे हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं जिनके बारे में हम उनकी राय लेंगे। उम्मीद करते हैं कि उनकी राय में जो है वो बड़ा मुस्बत जो असरात होंगे मुल्क पर भी और हमारी साफ़ती सरगर्मियों पर भी वो यहाँ होंगे। इस वक्त मेरे साथ लेडीज़ फर्स्ट किरण अवान मौजूद हैं जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके कहेंगे ये जो अमल है, ये जो सिलसिला है, इसको आप किस अंदाज से देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आखिर इनके रोले मुकी गए, आज इलेक्शन हो ही रहे हैं तो हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर रशीद जमाल साहब, हम आपके मशकूर हैं। आपने उस दिन भी बड़ी अच्छी कवरेज की है, वेल डन। और आज जैसा कि किरण बीबी ने बताया है, ये अगर आपका कैमरा दिखा सके तो हमारे इस कैंप में डेमोक्रेट्स के ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये मेम्बरान हैं और इन्होंने वोट पोल करनी है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं और बाकी भी अभी आने हैं। तो चूँकि 4 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और डेमोक्रेट्स का जो एजेंडा है वो ये है, साफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तो है ही, फलाह बहबूद तो है ही। सबसे मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये जो डेमोक्रेट्स के लीडर्स थे ज़ाकिर हुसैन तनोली साहब और उनकी टीम, वो कोर्ट गए और उन्होंने इस जमहूरी प्रोसेस की बुनियाद रखी जो 4 साल से ततल का शिकार था। मैं समझता हूँ कि
डेमोक्रेट्स की सबसे बड़ी फतह यह है कि उन्होंने हरिपुर के साफियों को एक जमहूरी रास्ता दिया है कि आप आएं और अपने नुमाइंदे अपनी वोट की पर्ची से मुंतखब करें, ताकि इख्तलाफात की एक बुनियाद तय हो कि उसूल हैं और आगे प्रेस क्लब का आइन है। ये सबसे बड़ी फतह है मैं समझता हूँ इंशाल्लाह डेमोक्रेट्स की। आगे का जो मैं अर्ज करता हूँ, आगे का जो प्रोसेस है, देखें फतह नसीब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमने पूरी टीम ने ज़ाकिर हुसैन तनोली साहब और मलिक इकबाल साहब, मलिक फैसल इकबाल साहब, नईमा अबू साहब पूरी टीम की क्या जो सीनियर्स हैं उनकी क़यादत में बहुत अच्छा टीम वर्क किया है। और हमने, मैं एक और गुजारिश करता हूँ कि हमने वोट मांगी भी हैं अपने मेंबर से, तो जमहूरी रास्ता अपनाया है और हर एक की इज्जत की है। और मैं फिर ये डेमोक्रेट्स को क्रेडिट देता हूँ कि आज जो हमारे प्रेस क्लब मेंबरान की दीगर ग्रुपों की भी इज्जत हो रही है, उसका क्रेडिट भी डेमोक्रेट्स को जाता है कि अगर ये जमहूरी रास्ता ना खोलते तो आज वो लोग जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था, आज उनकी इज्जत ना होती। आखिरी बात ये कि ये सारे मेंबरान हैं और हमारे पास इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेंगे। और सुरखरू होके आज फिर मैं गुजारिश करता हूँ आज हम अंदर जीते या हारे जीत आज हमारा मकसद नहीं है। प्रेस क्लब खुल गया है, इलेक्शन हो गए हैं, जमहूरी प्रोसेस के जरिए जो भी पैनल इक़्तिदार में आता है हम आएंगे इंशाल्लाह, तो हम अपने भाइयों को साथ लेके चलेंगे। और अगर दूसरे हमारे मद्दे मुकाबल आते हैं तो हम इंशाल्लाह जो प्रेस क्लब का आइन है उसके अंदर रहते हुए वो जो कुछ साफियों के लिए बेहतर इक़दाम करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। और अगर जहां हमने ज़रूरत समझी वहां हम अपना अपोजिशन, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, हमारी चूँकि नीयत और एजेंडा ठीक है, अल्लाह ताला मैं समझता हूं कि उस दिन के हवाले से आज मुझे ये सिक्योरिटी ठीक नज़र आ रही है। DPO साहब ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और ये ज़रा सी भी भूल चुके हैं। सिक्योरिटी का मामला जो है वो बड़ा नाजुक है, सिक्योरिटी इन्हें बहुत अच्छी देनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ उस दिन के मुकाबले में अच्छी है, अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं और ये पोलिंग के एंड और रिजल्ट अनाउंस होने तक ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इस पे हम जो है ना DPO साहब को इस वक्त तक अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे जवान ये हमारे भाई हैं, पुलिस फोर्स हमारा फ़ख्र है और ये इसी तरह चौकस होकर अपनी सिक्योरिटी दें। शुक्रिया जी डॉक्टर अरशद साहब। आज जो मैं डेमोक्रेट्स ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ और इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी सारी है, ताल अमन व अमान है, तो इंशाल्लाह डेमोक्रेट्स ग्रुप जो है वो कामयाब होगा। तो हमारा लाए अमल जो है वो हमने तहरीरी तौर पर भी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है सारा, तो वो ही इंशाल्लाह जो साफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इंशाल्लाह उनके जो मसाइल हैं हल करेंगे, बामी इत्तफ़ाक़ से मिलकर चलना होगा, तभी जाकर ये मसाइल हल होंगे। पिछले कई सालों से ये जो सिलसिला चल रहा है एक दूसरे की मुखालफत का, टांगें खींचने का, इसको ख़त्म होना चाहिए। जो भी जीते जो भी हारे एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए और प्रेस क्लब की बिल्डिंग के अंदर बैठ कर बामी मशावरत से एक अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए, दूसरा जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो पोलिंग है पुरअमन रहेगी और इंशाल्लाह इसमें डेमोक्रेट्स ग्रुप कामयाबी हासिल करेगा और इंशाल्लाह जो प्रेस क्लब है और मेंबरान है इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे। जिस तरह के मैं बातें सुन रहा हूँ माशाल्लाह, सबसे पहले खुशी की बात अगर मैं आपको बताऊँ अरशद भाई कि इस वक्त सारे साफ़ी एक छत तले हैं, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है। यही बात देखिए साफत की कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते, इनकी यूनिट्स नहीं होती। साफी जो है ना सब एक ही खानदान से हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात जिस तरह कि हरिपुर में काफ़ी सालों से हर बंदा गिला कर रहा था, तो आज वो दिन आ गया कि देख रहे हैं हर जितने भी साफी हमारे भाई हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर है, ये सबसे बड़ी खुशी है। और जिस तरह इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो ये सीटें ये जो जिस तरह के कहना कि ये की अहमियत नहीं रखती। सबसे बड़ा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज, जब तक साफ़ी बरादरी आपस में सही होंगी तो जारी बात है आगे पॉजिटिव जो है ना मैसेज आएगा। तो सबसे बढ़ के जो साफ़ी के लिए चीज़ है कि अपने इलाके की खिदमत करना, साफत में अपने इलाके की मसाइल को उजागर करना, इस पे आए, ना कि जिस तरह के काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद हैं। और जो हमारे यहाँ पर जेन्युइन जो वर्किंग जर्नलिस्ट से हम कहते हैं, तो वो अगर आज आके सारे इकट्ठे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ
کہ سارے صحافی جو ہے نا تعامل کا مظاہرہ کریں گے. اور آج کی جس طرح الیکشن کی میں بات کروں, جو بھی جیتا, جیت ہار نہیں ہے یہ, لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ آج ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے. مجھے تو یہی خوشی ہے, میں اس چیز کو نہیں دیکھتا. تاریخ کا یہ سب سے پہلا اور انوکھا یہ الیکشن ہے. بالکل یہی بات دیکھیں, الیکشن ہوتے رہے لیکن کچھ اختلافات ہوتے رہے, ظاہری بات ہے, پھر مجبوراً اپنے ہر بندہ اپنے مرضی سے الیکشن کرواتا رہا, اس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی صحافیان اکٹھے ہو گئے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں تو آگے بھی اس طرح یہ کنٹینیو رہے, تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہری پور کی صحافت جس طرح بہت پیچھے رہ گئی ہے. باقی اگر آباد کی مثال دوں, رات کو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کسی کا, وہ کہہ رہا تھا جس طرح مردان کی بات کرو, پشاور کی بات کرو, لاہور, جہاں کے پریس کلب کی بات کرو, لیکن ہمارا پریس کلب ہی نہیں لگتا. تو یہاں کی یہ کیا ہے, یہاں پر کسی کو آج تک کسی صحافی کو بتائیں مجھے کس کو کیا رائٹ ملا, کسی کو کچھ نہیں ملا. میڈیا کالونی کی بات کرتے ہیں ہم, کسی بینیفٹ کی بات کرتے ہیں ہم, تو لوگوں کی عوام کی تو بات کرتے ہیں, ان کو تو ہم حقوق دلواتے ہیں, لیکن آج ہم خود ہری پور کے صحافی اپنے لیے حقوق نہیں لے سکے. کیا ہماری آپس میں اتفاق نہیں تھا؟ اتفاق ہوگا تو عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے, ہمارے اپنے بھی ہوں گے. شکریہ بہت بہت. بالکل جی, آپ کے سامنے ہے کہ ہری پور پریس کلب کا جو ہونا تھا دسمبر میں, تو وہ مخالف جو فریق ہیں وہ عدالتوں سے اسٹے وغیرہ لیتے رہے. اللہ کے فضل و کرم اور اپنے گروپ کی وجہ سے آج ہم یہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور یہی جمہوریت ہے. آپ الیکشن دیکھیں تو یہ الیکشن بالکل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنوں کی طرح ہے. انشاءاللہ تعالی ہر آدمی اپنا آزادانہ طور پہ رائے دہی استعمال کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جو سورج ہے یہ ڈیموکریٹس گروپ کی کامیابی کا سورج ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو چکے ہیں. کس طرح کامیاب ہو چکے ہیں کہ مخالف فریق نے, تو آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے گورنر صاحب سے حلف لیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا کہ ہم عہدیدار ہو گئے, لیکن ہم نے کہا کہ ایسے نہیں, ووٹ کی پرچی سے انشاءاللہ تعالی جو بھی آئے گا وہی پریس کلب کا صدر ہوگا, وہی پریس کلب کا جنرل سیکرٹری ہوگا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارا ادھورا مشن تھا, میڈیا کالونی, باقی جو صحافیوں کے مسائل تھے, انشاءاللہ تعالی اپنے گروپ کے ساتھ لے کے وہ سارے مسائل حل کریں گے. جیسا کہ اس وقت آپ کے مد مقابل دو گروپس ہیں, تو آگے اگر اللہ آپ کو فتح دیتا ہے تو آپ برسر اقتدار آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کے دل میں رائے ہے, کون سا دروازہ آپ کھولیں گے, کون سی محبت ان کے لیے نچھاور کریں گے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ یہ پریس کلب تمام صحافیوں کی چھت ہے. ہم تعمیری صحافت کرنا چاہتے ہیں. میری آج یہ ہری پور کے سیاسیوں سے بھی التماس ہے کہ انہوں نے, میں کل سے جو ایک دم میں دیکھ رہا ہوں کہ ممبران کو ہراساں کر رہے ہیں مختلف قسم کے نودولتیے اور سیاسی اس طرح کے لوگ, تو یہ پریس کلب کا الیکشن ہے, اس کو پریس کلب کا الیکشن رہنے دیں. اس کو ضلع کا, پی ٹی آئی کا, نون کا, جے یو آئی کا, باقی کا الیکشن نہ بنائیں. تو ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, جو اس ضلع کے عوام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, جو یہاں کے صحافیوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ہمارے دروازے بھی حاضر ہیں, ہمارے دل بھی حاضر ہے. بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی ہے جی. کہتے ہیں جی صحافت اور سیاست کا آپس کا کوئی چولی دامن کا ساتھ بھی نہیں ہے, دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ, صحافت اپنی جگہ. ہمارے لیے تمام سیاسی گروپ جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تو آپ کا عہدہ کیا اور آپ کے مشن کیا, آپ کا جو کیا وہ ہمیں فوکس کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے. میں جو ہوں ڈیموکریٹس پینل ہے اس کا کینڈیڈیٹ ہوں, نائب صدر کا. ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے, میری تاریخ میں میں سب سے خود کو ادنا جرنلسٹ, سب سے چھوٹا, سب سے بہت ادنا سا قسم کا صحافی تصور کرتا ہوں. لیکن جتنا ٹائم میرا ہو چکا ہے اس فیلڈ میں, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہونا جا رہا ہے کہ ایک جمہوری پروسیس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں. تمام گروپ جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. بدقسمتی سے جس دفعہ بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے ادوار میں آپ دیکھ لیں تو ایک گروپ جو ہے وہ الیکشن کا حصہ لیتا تھا, دوسرا جو ہے وہ وڈرا کر جاتا تھا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آنے والے فیوچر میں, اور جو جرنلسٹ ہمارے نئے دوست آ رہے ہیں اس پروفیشن کو جوائن کریں لے, ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے شہر کے لیے بھی اچھا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جو ہمارا ڈیموکریٹ جرنلسٹ پینل ہے انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گا. دوسرا جو ہمارا حریف گروپ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں, وہ بھی جرنلسٹ ہیں. لیکن ایک امن کی فضا کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ جمہوری طریقہ ہے, ہار جیت ایک نے ہارنا ہے, ایک نے جیتنا ہے, دونوں گروپ نہیں جیت سکتے. اپنی ہار کو جو ہے وہ اس کو سچے دل سے ماننا بھی چاہیے, ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. ہم بھائی ہیں, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, اسی جگہ صحافت کرنی ہے, اسی جگہ ہم نے رہنا بھی ہے, اسی جگہ مرنا بھی ہے.
صحافت جو ہے وہ بیسیکلی ایک صبر کا نام ہے, ایک آپ سمجھیں کہ شرافت کا نام ہے. اگر آپ آج میں کسی دوسرے پینل کے, کسی دوسرے گروپ کے اپنے کسی امیدوار سے بدتمیزی کروں گا, کوئی ایسی لینگویج یوز کروں گا جس سے اس کی دل آزاری ہو, تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا. اپنے دوستوں کو بھی یہ کہوں گا, اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں, دوسرے جو گروپ کے لوگ ہیں, خوددارہ اس کو جسٹ الیکشن رکھیں, اس کو جسٹ ایک دن کا یہ الیکشن رکھیں, جو ہارے جو جیتے ایک دوسرے کو کھلے دل سے قبول کریں تاکہ یہ جمہوری روایات آگے بھی بڑھیں. اس دفعہ اس سال الیکشن ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال بھی ہوں گے, اس سے اگلے سال بھی ہوں گے. یہ آج سے جمہوری عمل شروع ہو چکا ہے. بے شک جی, بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. آج سے جمہوری عمل شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ صبح سے لگے ہوئے ہیں. یہ جرنلسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خوشی سے آ رہے ہیں, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. یہ وجہ یہ ہے کہ جمہوری طریقہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جمہوری طریقہ نہیں تھا. یہ جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے, اور اس کو مزید منظم کرنے کے لیے, اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں بھی دینی ہے, آپ نے ایک ٹریک پہ چلنا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج ہم سارے رول ریگولیشن فالو کریں گے تو جو اگلے سال جو الیکشن ہوگا اس میں بھی وہی رول ریگولیشن فالو کیے جائیں گے. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, اور اپنے تمام ممبران کا جو ہمارے گروپ کے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں, جو ہمارے گروپ کے نہیں ہیں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے. ہمارے جو خیالات ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے پینل کا جو منشور ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم انشاءاللہ امن, بھائی چارہ, اتفاق, اتحاد کی سیاست لے کے آئیں گے. ہم انشاءاللہ ایک تبدیلی لے کے آئیں گے, اور واضح آپ سب ممبران کو, آپ سب گروپ والے کو واضح انشاءاللہ فرق نظر آئے گا. انشاءاللہ ہم نوجوان لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے, اور یہ جو پرانی پالیسی ہے اس کو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے تبدیل کریں گے, اور نوجوان لوگوں کو مزید جو ہے وہ ممبرشپ دیں گے, اور پازیٹیو لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے. یہ جو قبضہ مافیا ہے یا جو بلیک میلر ہیں, جو زر صحافت والے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ لگام ڈالیں گے. اور یہ جو پروسیس جاری ہوا ہے آج, یہ انتہائی خوش آئند ہے اور بہت بہترین ہے کہ ایک جو ہے وہ بند پریس کلب جو ہے اس کے تالے کھل گئے ہیں, اور ایک جمہوری عمل جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے باضابطہ طور پہ. یہ ہمارے گروپ کی, ڈیموکریٹک گروپ کی یہ فتح ہے, ذاکر حسین تنولی لوگوں کی یہ فتح ہے کہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. ہار جیت مقدر کا کھیل ہے, جو بھی جیتے ہمارے بھائی ہیں. اگر ہم ہار گئے تو سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دوں گا اور اپنی ہار کو تسلیم کروں گا. اگر ہم جیت گئے تو ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کر انشاءاللہ یہ کام صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے جاری رکھیں گے. یہ آج کا جو اقدام ہے یہ بہت خوشائند اقدام ہے. اس میں میں عدالت کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور خانپور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خانپور کے جو صحافی ہیں وہ غیر مشروط طور پر ڈیموکریٹک کے ساتھ منسلک تھے, لیکن انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے اپنا نائب صدر کے لیے نامزد کیا ہے. تو میں انشاءاللہ اپنے صحافیوں کے اعتماد پہ پورا اتروں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ اگر میں منتخب ہو گیا تو میں ایک ادارے کا منتخب صدر نہیں ہوں گا, میں تمام صحافیوں کا صدر ہوں گا, اور تمام صحافیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے چینل کے توسط سے. میں اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی یہی اپیل رہی ہے کہ آج کا یہ پروگرام اس وجہ سے بھی زیادہ میرے نزدیک امپارٹنس رکھتا ہے کہ یہ بڑی دیر کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز ہو رہا ہے. 3-4 سال کا ٹائم گزرا ہے جو لیٹیگیشن میں, عدالتوں کے اندر اور اس طرح کے چکر میں ہمارے گروپس جاتے رہے ہیں جی. تو پریس کلب کو ہم لوگ اگر اپنا گھر سمجھیں تو ہمارے اعتراضات, مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کنفلکٹ آ رہے ہیں تو وہ پریس کلب کی بلڈنگ کے اندر, اس دفتر کے اندر ہمارے ہونے چاہیے, باہر نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ ایک پروسیس تھا جی, بہت اچھا پروسیس ہے, بہت میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی جو خاص طور پہ عدالتوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے. یہ بھی مشکل رہی ہے کہ 3-4 مہینوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے کہ لیٹیگیشن میں گئے ہوئے تھے کورٹ میں, تو کبھی ایک حجت کبھی دوسری حجت, پارٹیاں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو کچھ کر رہی تھی, لیکن الحمدللہ وہاں بھی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. اور الحمدللہ اس وقت یہ پروسیس سٹارٹ ہے یہاں پہ. سارے ساتھی ہمارے
आना शुरू हो चुके हैं और पोलिंग भी स्टार्ट है मेरी इत्तला के मुताबिक। तो इंशाल्लाह जो शाम तक जो भी कैबिनेट हमारे सामने आएगी जी, उम्मीद है कि वो सहाफ़ियों के मसाइल, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी, मेरा नाम बिलावल इकबाल है और मैं डेमोक्रेट्स ग्रुप की जानिब से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि आज इलेक्शन होने जा रहा है और उससे अच्छी बात भी ये है कि तमाम ग्रुप जो हैं हरीपुर के साफ़ी वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये जमहूरियत की जीत है, सब हमारे भाई हैं, जो हमारे मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो सबसे गुजारिश है कि अच्छे तरीके से वोटिंग हो जाए ताकि किसी किस्म का कोई बदमज़गी भी ना बने, और ये एक जमहूरी प्रोसेस है, इसको जितना अच्छे तरीके से एहसन तरीके से निभा सकें उसको निभाएं। और डेमोक्रेटिक ग्रुप के जितने भी ओहदेदारान हैं उनको उम्मीदवार हैं, उन सबको जो है अपनी कीमती वोट दे के कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सहाफ़त के लिए काम किया है और जो डेमोक्रेटिक ग्रुप है स्पेशली उसके लिए और ज़ाकिर हुसैन तनोली के लिए और जितने जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उन सब के लिए एक एफ़र्ट थी, अपनी तरफ से एक हिस्सा डाला है। कोर्ट की तरफ से लिटिगेशन थी, लास्ट 12 to 13 ईयर से ये लिटिगेशन चलती रही है और आज अल्लाह का शुक्र है कि उसके नतीजे में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन एक पॉजिटिव अमल है जो एक जमहूरी तरीका है। इस जमहूरी तरीके के ज़रिए इक़्तिदार आना और जाना चाहिए। एक साल के लिए प्रेसिडेंटशिप होती है जो अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है। मेरा ये ख्याल है कि आज का ये प्रोसेस जो वोटिंग हो रही है बहुत अच्छा प्रोसेस है और ये जमहूरियत की जीत है और फतह है। थैंक यू। अच्छा यासर भाई, आखिर में एक सवाल करूंगा, जैसे कि हम आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो प्रेस बार के जो होते हैं हम नोट करते रहते हैं, जो प्रेस बार के इलेक्शन होते हैं और सेम जो प्रेस के इलेक्शन हो, इनमें डिफरेंट वहाँ पे स्टेटस को वाला काम नहीं है और कोर्ट केस वाला काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ वहाँ पे वकाला जो हैं उनको पता है कि हर साल इलेक्शन होना है, चाहे एक ग्रुप जीते दूसरा जीते, जो भी जीते उसमें कैंडिडेट को खुले दिलों से कबूल किया जाता है। ये 28 साल की जो मुद्दत है प्रेस क्लब के क़याम की, जो हरीपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एफर्ट के साथ ये प्रेस क्लब बना है, जिसके रूह रवां और जिसके सिपा सलार मेरे मरहूम भाई और कायद खनज़ादा अमीर खान थे, उनकी क़यादत में ये हरीपुर प्रेस क्लब जो है वो कायम हुआ 31 अक्टूबर 1995 को। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हम वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाए कि लोग सारे एक छत के नीचे इकट्ठे होते और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत इलेक्शन होता हर साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हर साल जो है हमारे इंतखाबात जो हैं प्रेस क्लब के वो तनाज़े का शिकार रहे। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है 28 सालों में कि तमाम ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त छत के नीचे हैं, तमाम ग्रुप्स जो हैं वो अपने तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने अपने नुमाइंदे लेके आएंगे। मैं ये समझता हूँ ये खुशाइंद बात है, ये कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म को प्रमोट करेगी, ये एक तामीरी सहाफ़त के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि लोग सारे कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए अपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करें ताकि इस जमहूरी अमल को आगे तक हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू। बस अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, उस पर भरोसा है और 100% हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ग्रुप आएगा दोबारा से। हमारे ग्रुप ने पहले भी जो काम किए हैं लोगों के सामने इस प्रेस क्लब को बनाने में, ज़ाकिर भाई ने आपको पता है कि बहुत मेहनत की है और जब तक हमारा ग्रुप था तो हमें पता था, मैं एक खातून हूँ तो मुझे पता है कि मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे कोई मर्द भी है। मैं एक औरत हूँ तो मुझे अपनी इज्जत ऐसे लगता था कि हम सब जैसे औरतें ही हैं, औरतों में मैं हूँ। मुझे कभी कोई शिकायत कोई ऐसे नहीं हुआ कि मैं इतने मर्दों में अकेली औरत हूँ। आपको पता है कि मैं अकेली खातून थी पहले, सबसे पहले मैं इस प्रेस क्लब में आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी दुआएं हमारे साथ और दोबारा से हमारा ग्रुप आए और हम जैसे अवाम की खिदमत कर रहे थे, हर दुश्मन के लिए, हर दोस्त के लिए हमारे प्रेस क्लब के दरवाजे खुले थे, तो आइंदा से ही वही रवायत हमारी कायम रहे। जी, ये बहुत खुशाइंद बात है कि फेयर साफ सुथरे इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें किसी को भी कोई इतराज़ नहीं है। माशाल्लाह आज जो भी हमारी साफ़ी बरादरी जो फैसला करेगी
उस पे वो तकरीबन सभी उसको तस्लीम करेंगे। बहुत शुक्रिया साख साहब। ये आज का जो जमहूरी अमल शुरू हो रहा है जी, हमने आपको गाए बगाए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स दिखाए और लोगों की जदोजहद दिखाई और उनके जज्बात दिखाए, उनके एहसासात दिखाए और उनकी जो बातचीत है प्यार और मोहब्बत वाली वो दिखाई। हमारा ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है और पूरी दुनिया के तमाम लोग जो हैं हमें देख रहे हैं और काफ़ी लोगों ने हमें फॉलो भी किया और ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिए अगले प्रोग्राम तक।